Okay, good day, ma'am, and good day, classmates. Today, I'm going to discuss to you the relationship between professional codes of conduct and IT projects. So first, we have a professional code. A professional code is a set of rules that states principal duties that all professionals should endeavor to discharge in pursuing their professional lives. So, it is an order. The professional code contains different orders na kailangan sundon han mga professionals like us. Uh, Kita nga mga IT is we are a future professionals kit liwat. So, kailangan natin iniya i-obey nga mga rules para magkamay-ada kitahin better nga services, no? Kung magtatrabaho kit may ada kitahin maupay nga outcomes, makakuha kit execute kitin maupay nga performance pag-abutan aton trabaho. So, it is also designed to ensure employees are behaving in manner that is socially acceptable and respectful of one another. So, through professional code, parang di natin na-check or nakikita natin ang mga behavior, ang mga actions han usa nga professional kung angkop ba or katanggap-tanggap ba or appropriate ba ang iya actions, related ba kang ka angkop ba ang iya action ha iya trabaho, ano kay ang iba kasi is professionals nga tinatawag nga professional pero ang iya trabaho diri pan professional. Usahiya nga professional pero an iya action parang diri ba pan professional. So dito. So that's it. The next one is the British Computer Society or the BCS Code of Conduct. The BCS Code of Conduct defines professional standards governing a member's personal conduct required by the society as a condition of membership, which involves honesty, confidentiality, and impartiality. So, ini naman niya BCS Code of Conduct, parang they made a excuse me, the standards, no? Parang usaya nga standards in which they parang may adarahin interview or may naga-apply ha era hini nga association or hini nga company tapos an era confidentials nga informations parang kailangan talaga nila igsiring ha interviewee. Why? Because parang dida natin makikita an capabilities, an skills han usang applicant kung kaya ba ini or parang an iya ba capabilities nagre-reflect sa iya profession. Kay kung professionals ka nga IT dapat na reflect liwat niya da an imo trabaho or an imo actions. So sugaditon ka importante, no? An pagsumat an imo personal information gyapon, no? An pag-describe an imo kalugaringon or ano ba an imo karuyag, mga likes, an imo hate. Syempre dida an imo behavior liwat na reflect liwat an imo trabaho. So kailangan mo good talaga ig-show or ig-sumat ha era ha interviewee kung ano ka nga tawo or ano ka na klase nga tawo or ano ka nga klase nga empleyado someday sa gaditon. So gaditon ka importante. Okay, so we have a 4 section of professional responsibility. First is the public interest. Public interest is very important, no? Kung naadi ka na or usa ka na nga empleyado or nagse-serve ka na, ang public or the client nga gintatawag naton is
didakit mabase, no? Kung magpo-produce kitahin, halimbawa magpo-produce kitahin usa nga system, of course an hihimuon naton is kanan client, no, or nagpapahimo ha aton, kay dida kita mabase kay asya man an iragin papahimo ha aton, an ira lagi hapon karuyagon an aton masusunod kasi kita la ang nagpo-produce tas hiraan nagamit or hiraan nagbi-benefit. So gaditon ka importante, responsibility kasi naton ang pagsunod gihapon han karuyagon han aton mga client, no? So the second one is the duty to a relevant authority, no? Amo na ini an aton as a future professional, no? Duty naton or responsible naton ini nga mag-focus kita ngadto ha era ginpapahimo hanan usa nga may authorization or may authority hini nga project or hini nga system nga nagpapahimo sa gaditon. So aton lagi hapon susundon, no? Kasi asya na iton, like I have said earlier nga aton iton responsibility. Then the third one is the duty to the profession. Dili naman ha number 3, as a future professional, it is our duty to take this serious an aton profession, no? Kasi kung professional kit nga gintatawag, of course, dapat ang aton mga movement, ang aton behavior is pan-professional liwat, angkop liwat hiya. Hakon ano man ang term nga gintatawag aton is parang na-appear liwat didaan naton behavior para mas naging tugma ini nga gintatawag naton nga professional. Ito lahat an aton usa nga responsibility as an employee someday, no? So the fourth one is the professional competence and integrity. So sobra nga ka-importante gihapon ang pag-showhan imong capabilities, naton skills, parte na liwat hinihiyaan, honesty and aton faithfulness or integrity aton trabaho. So kung ano an aton gintatrabaho is ma-focus la kita nga diri kita magpipinan adhin mga diri na good related han aton work, no? Then we have the BCS Code of Good Practice. The BCS Code of Good Practice describes standards of practice relating to the present-day complex demands found in information technology. So, may nakita liwat mga standards nga halimbawa aadi na kitahan actual or mga trainings na gintatawag natin, di ba? May pag nag-a-apply kitahin trabaho is aadi din na reflect na nga di ang mga good practice naton kanya yung kit expert kanya yung kit dati hiton dida is parang na-show na nga daan imo kakayahan natitest na nga da parang nabibilngan mo na kunya ka para nga inka, no? An imo na-applyan niya nga position or an imo desired position dida na ma-appear kung para nga inka good talaga, ano? Then we have 4 key areas of good practice. First is the practices common to all disciplines. They includes among others the maintenance of technical competence, using appropriate methods and tools, of course the methodologies and tools bisan diri ka sanay but you practice on mga usual magiging usual things mo na nga himuon pag nagtrabaho ka na kay for example first timer ka pala or a beginner ka nga employee, of course parang naninibago ka diri ka pagod sa imo environment, then kailangan mo lagyapon pasanayan mga mga methodologies pag abothan mga may nag-struggle ka na imo trabaho, parang feeling mo na na give up ka na sobrang nasusuffocate ka na imo trabaho, but at least using the appropriate methodologies and tools parang dida is nabibilngan mo injustice an imo trabaho.
managing workload efficiently. So halimbawa full na an imo schedule, no, sobrang full na nimo schedule, so diri mo na natatrabaho an imo iba pa nga trabahoon, so parang di mo na nahihimo. Kailangan mo na mag-process na nimo utak kung ano nimo hihimuon, ano, magkakamiada ka time management kung ano na an imo hihimuon, or the best nga way nga himuon mo para ma-overcome mo ini nga challenge nga nahitatabo mismo ha imo trabaho. And respecting the interests of customers. So, adin ni first nga responsibility, kailangan good talaga i-respect an interest han client, kasi they are the one who uses your system or your service na ginihimo, parang hiraan nagbe-benefit hiton. So, kailangan mo good talaga i-respect kay hiraan maghatag imo feedback kung gaano ka kadati or gaano ka expert hini nga trabaho, depends sa imo capabilities. The second one is the KIT practices. They includes program project management, relationship management, security. So expected, of course, kay nag-apply ka, expected na didaan mga magkakamiada kain projects, paano mo i-handle ini nga ginahatagay mo nga task, mga given tasks nga ginhimay mo. Syempre dapat as an IT maaram ka mag-manage ng mga programs or mga projects nga ginhatag mismo ha imo. The relationship management, of course, kailangan may ada kitahin maupay nga relasyon towards our employer, han aton client, han aton co-workers. Kay inihiya is parang nagre-reflect liwat iniyahan imo trabaho. Kay hiraan na ada imo environment, hiraan pero may makikita, parang madadara ka kung ano an imo pakikitong, paano ka makitungo ira. Tida madadara mo liwat inihiya ha imo trabaho mismo. So, practices specific to education and research. Okay, so, kung naadi ka na sulodhan trabaho is, you continue educating. Parang, gine-educate mo lagi hapon na nimo kalugaringon, nagle-learn ka lagi hapon hinbag-o nga mga methodologies, mga ideas. Parang nadudog nga na nimo learnings. Diri lahay mo trabaho, but hay mo liwat skills, capabilities, parang nadudog nga, no, naga-upgrade na hira. And research. Of course, diri man kit expert dayon pag nagsulod na kita trabaho, may kakulangan gihapon. So, we research of our lackings nga diri pakit expert hini ato ni himuon is magbibiling kita or magpipinanhalong pakitahin bag-o nga mga knowledge or mga ideas with regards sa aton trabaho na. Kay para hasunod, kung magkamali mangkit is maaram na kitan aton hihimuon. The fourth one is the practices specific to business functions. Nagpo-provide ka services ha imo employer or ini nga company or ini nga usa nga establishment, kailangan gyapon ang business function kasi nagpo-provide ka hin service which is nga ginbabaligya mismo ni ran iyo gintitrabaho is ginbabaligya mismo nira, or usay ni nga business halimbawa is usa ka team niyo is absent na or parang nasakit, so gaditan for example, iyo hihimuon kay wanay manan usa niyo nga ka-team is waray umattend, so may dama proxy or kamo nga may daman kamo kailangan may ada kamo hin ginuti ay nga knowledge about business. So anhimon para diri mapinding ini nga trabaho is you actually burobligan nala niyo kung ano man or kung ano man didaan hihimuon pa para hiton niya ang task nga for business functions na
no, para mahumandayon an trabaho. So, next is the Association for Computing Machinery or ECM Code of Ethics and Professional Conduct. So the Association of Computing Machinery ECM is a professional use body for both computing professionals and students. So an ECM kuno is a world largest scientific and educational computing society wherein a student and a professional is a member, and they offer lifelong learning resources including online books and courses from Skillsoft, tech talks on the hottest topics in computing and IT. So parang usay niya nga educational computing society hiraan nagpo-produce mga mga bag-o nga ideas, parang nag-educate liwat hirahan mga not only the students but also the professionals So may niyahin 24 rules, but it was categorized into 4 sections na. So section 1, we have this outlines the rules that are essential or ethical consideration. So, parang ina-highlight, una is highlight didi, or part niya di, an pag kakamay-adahin, an important nga pangailangan mismo han trabaho essential or ethical considerations, an mga tama na imo behavior nga iga-act during work na an mga proper na nga buruhaton during work. The section 2 outlines the rules that address specific consideration of professional conduct. So didi naman pang professionals ang mga rules nga di nga kailangan i-possess sa nga professionals amulat ini partly what iniyahan adtulat iniyaha ECM So, Section 3 outlines the rules that apply to those in leadership roles in a workplace. Piliwat ini nga did-an leadership rules, ini nga mga rules, of course, may adaliwat ini an mga employer na, adto na igbaw pa an employee, Parang hiraan an mga CEO, mo na inihiraan mga employer. So, kailangan gihapon nera, may mga rules gihapon nera nga ginsusunod pag-abot trabaho na. So, Section 4 outlines the principles involved in compliance with the code. Siyempre, highlighted liwat nga di an mga an pagsunod, an mga hini nga mga codes of conduct, ang mga good practice, highlight gyapon iniya didiha ECM naton, dida part liwat ito niya para magkamayada kita hin good code of ethics and professional conduct, para may maupay kita nga services not only at para aton kalugaringon, para liwat iba nga tawo. Next is a code of best practice. The BCS and IET have advocated a code of best practice. The code aims to facilitate a more mature IT acquisition and delivery environment and comprises of 10 commitments to individual skills and professionalism. So, ako the best practice naman is parang layunin ni Radide is i-boost ang mga professionals, not only professionals but also the student nga maging open hini nga mga best practices parang tungod ini ang best way para mag-improve magkamay-adahin progress an era trabaho kay napapansin kasi naton diri man tanan niya professionals is an era action is pang professional, di ba? Na-observe talaga natin na some of them ginatawag lang nga professional pero natabing yan era trabaho, So, kailangan natin talaga liwat ini nga best practice. A library of codes from around the world. A library of codes of conduct
codes of practice or codes of ethics from around the world have been collected as part of an international federation for information processing study. So, ini nga era mga codes of conduct, practice, and code of ethics is different man inihiya kada lugar. So worldwide na natitirok ini ginko-collect ininira collect ininira nga conduct practice ngan ethics that tikadto as part of an international federation. So i-studyhan liwat ininira dida na check nira kun ano na ang status ano ang mga professionals. Dida na nira na ibabaruan kun nano na ba ini nga mga professionals kun half ba haera is opay pa magtrabaho or half ba haera is energetic pa or half haera waray derinera gintitik ang responsibility. So ini na library of codes parang dida na nakikita no nagkakagawas na dida kon matian no magtrabaho an usa nga professional. So next is the best practice and professionalism. The RAEPCs argue that there is a critical need for software engineers to adhere to best practice. Failure to adhere to codes of practice, poor definition, and inability to learn from past experiences all contribute to the failure of IT projects. So in the case of failed London, in the field of London Ambulance Service Computer Aided Dispatch or the last CAD system project. Parang ini nga project nera waray diri ni nera naging successful no. Parang waray ni nera kahimuhin maupay, parang nagfail kasi ini nga project. It is kuno because the software engineers adhere kuno parang waray hira sumunod han mga best practices nga gintatawag kasi napabalita nga din na sari nga di is an iba kuno nga mga system engineers is diri maupay an era school or parang diri hira gin-educate hin maayos an era school parang diri god naka-educate hin maupay haira so gaditon. So an era kasi professional hira nga software engineer but an era trabaho is diri pan professional. So sugaditon an naitatabo. Software engineering is also relatively young profession. Compared with other branches of engineering, it dates back to the late 1960s. Software engineering has no tradition of professional accreditation. So since that software engineer no kay bag-o man la iniya parang waray gud iniya kaanoy hanpas no mga few man lang nga nagkalutaw nga mga tinatawag naton niya tigdalera nag-exist ha aton 21st century no parang waray man ini hadto di man ini hadto nag-exist. So parang iton so kulang pa an era idea or parang diri pagod na parang kulang diri pagod fully developed an era experiences or an era na encounter han hini nga mga butang or hini nga ginhimo nera nga last CAD nga system project parang wari kasi nera ka successful. So nato dira nga magiging successful kuno usa nga project kun iga-apply mo ang best practices tapos kun maidaliwat ini mga past nga experiences or mga past nga encounter na nato no. So amo ito nan era paniniwala. So gaditon ka importante gihapon an pag-apply or pag-adapt naton han mga code of conduct and best practices just para makaproduce kitahin makaproduce kitahin maupay nga projects in IT. So that's all for today. Thank you for listening and goodbye.